Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi, tepatnya di bagian sel yang ketiga atau yang terakhir dari pelajaran sel. Baik, adapun yang kita bahas pada sel yang ketiga ini khusus mempelajari bagaimana mekanisme transport melalui membran plasma. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, perhatikanlah mekanisme transport melalui membran plasma. Kita tahu bahwa makhluk hidup terdiri dari banyak sel. Sel akan berinteraksi dengan sel lain, bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk kelangsungan hidupnya, maka perlu melakukan proses transport melalui membran, karena membran merupakan pintu masuk maupun keluarnya zat. Nah, bagaimanakah tujuannya? Tujuannya adalah memasukkan nutrien berupa gula, asam amino, dan lain-lain yang dibutuhkan. Juga tempat pertukaran oksigen CO2 melalui proses respirasi. Mengatur konsentrasi ion anorganik dalam sel seperti natrium, kalium, kalsium, dan kloro. Lalu membuang sisa metabolisme seperti racun. Menjaga kestabilan pH dan menjaga konsentrasi zat untuk kerja enzim. Transportasi zat melalui membran plasma ada dua macam. Yang pertama, transportasi pasif, yaitu transportasi pasif yang melalui membran tidak membutuhkan energi. Transportasi pasif ini terjadi karena ada perbedaan konsentrasi antara dalam sel dan di luar sel. Transportasi pasif meliputi beberapa jenis. Yang A adalah difusi. Difusi berupa proses pergerakan zat, baik itu molekul, partikel, ion, gas, maupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga terjadi keseimbangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contoh difusi ini seperti bila kita menyemprotkan parfum, maka ruangan itu akan menjadi harum. Artinya, terjadi penyebaran zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga terjadilah keseimbangan dalam ruangan. Namun di dalam sel, contohnya adalah pertukaran oksigen dengan CO2. Itulah yang merupakan transportasi pasif. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sirup dimasukkan ke dalam air. Tidak beberapa lama terjadi penyebaran zat atau proses difusi terjadi, maka terjadi keseimbangan air dan sirup. Nah, masih transportasi pasif. Yang B, difusi dipermudah. Difusi dipermudah berupa transportasi zat yang dibantu oleh protein spesifik membentuk saluran protein dan protein transport. Nah, yang pertama melalui saluran protein. Molekul besar masuk melalui saluran protein integral seperti glukosa, asam amino, kalium, natrium, dan klor. Molekul besar ini tentunya secara umum karena dia molekul besar, maka tidak bisa secara langsung masuk ke dalam sel. Maka diperlukan suatu saluran protein yang membantu masuknya zat tersebut. Yang kedua, melalui protein transport. Protein transport bertindak sebagai alat transport pada transportasi pasif, dan ini bersifat secara spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya, seperti difusi glukosa dan asam amino. Nah, perhatikanlah gambar yang di sebelah kiri adalah difusi dipermudah dengan saluran protein, sedangkan yang sebelah kanan adalah difusi dipermudah dengan protein pembawa. Yang C adalah osmosis, disebut juga difusi air. Kenapa disebut difusi air? Karena difusi air menggambarkan pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, osmosis itu adalah proses bergeraknya pelarut atau air
dari konsentrasi rendah disebut istilah hipotonik ke konsentrasi tinggi atau disebut hipertonik. Coba perhatikan wadah yang di sebelah kiri, tentu ada perbedaan zat. Kalau di sebelah kiri wadah bentuknya seperti U adalah konsentrasi rendah, sedangkan di sebelah kanan konsentrasi tinggi. Dibatasi oleh selaput semi permeabel. Setelah beberapa saat terjadi perubahan di mana air dari konsentrasi rendah bergerak ke konsentrasi tinggi. Tampak terlihat permukaan airnya mengalami penurunan, sementara yang di konsentrasi tinggi mengalami kenaikan kadar air. Itulah yang disebut dengan osmosis. Transportasi zat melalui membran yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran dengan cara melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan energi kimia yang disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Transportasi aktif ini meliputi yang A, pompa ion. Pompa ion adalah proses yang melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel oleh protein transport menggunakan sumber energi ATP. Contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut yang menjelaskan transportasi ion secara pompa ion natrium dan kalium. Pada membran sel dilengkapi dengan fosfolipid bilayer, protein integral yang membentuk saluran protein. Di dalam membran sel, kandungan natrium dan kalium memiliki jumlah yang berbeda dibandingkan di luar sel. Di dalam sel, terdapat kandungan kalium lebih besar dibandingkan natrium, sedangkan di luar sel justru natrium lebih besar dibandingkan kalium. Transportasi aktifnya dengan cara pompa ion adalah dengan cara melawan gradien. Perhatikanlah bahwa di dalam sel kandungan natrium lebih sedikit, maka akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi atau dengan cara melawan gradien. Agar ini bisa terjadi, maka dibutuhkanlah ATP untuk mendorong natrium keluar dari dalam sel. Pada saat keluarnya natrium keluar sel, maka akan diganti oleh kalium, atau kata lain masuk ke dalam sel melalui protein transport, sehingga kalium akan masuk ke dalam membran sel dan selanjutnya menyumbangkan fosfat untuk menggenapi ADP yang sudah terurai dari ATP. Maka terbentuk kembali ATP dan akan digunakan dalam proses yang sama. Demikianlah transportasi aktif dengan cara pompa ion natrium dan kalium. Nah, di manakah contoh ini terjadi? Seperti misalnya di sel saraf, kemudian pada saluran nefron, yaitu bagian tubulus proksimal dan juga di lengkung pene. Nah, sekarang transport aktif yang kedua atau yang B, yaitu kotransport. Kotransport adalah transportasi aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Transportasi ini dilakukan oleh dua protein transport dengan energi atau ATP. Nah, contohnya adalah pompa proton H positif yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Artinya, H positif yang berasal dari dalam sel akan keluar melalui protein transport yang akan menjemput sukrosa dari luar sel sehingga membawanya kembali ke dalam sel, dan sukrosa ini pun akan dikirim ke bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Nah, perhatikanlah gambar pada membran sel.
Unipore adalah proses masuknya zat dari luar sel menuju ke dalam sel. Sedangkan yang simport ada dua zat yang berbeda masuk bersamaan melalui protein transport. Sedangkan antiport adalah protein transport yang mengeluarkan suatu zat untuk membawa zat yang berasal dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, yang termasuk dengan kotransport adalah simport dan antiport. Transport aktif yang ketiga atau bagian C adalah eksositosis dan endositosis. Transportasi aktif ini adalah transport partikel atau molekul besar melalui pelipatan membran plasma, yaitu ada eksositosis dan ada endositosis. Eksositosis berupa vesikula berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi bergabung dengan membran plasma untuk mengeluarkan produk dari badan Golgi. Itulah seperti pengeluaran enzim maupun hormon. Sedangkan endositosis makromolekul yang dikelilingi membran plasma sehingga memungkinkan masuk ke dalam sel. Dan ini bisa terjadi melalui proses fagositosis, yaitu peristiwa sel menelan partikel padat seperti halnya yang dilakukan oleh sel darah putih. Pinositosis adalah proses membran sel menelan fluida atau cairan, dari kata pinem yang artinya minum. Selain eksositosis dan endositosis, ada juga perantara reseptor. Fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada membran plasma sehingga terbentuk vesikula. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kanan, di mana proses endositosis melalui perantara reseptor terlihat pada permukaan membran terdapat reseptor berupa glikoprotein maupun glikolipid yang berperan sebagai penerima sinyal terhadap benda atau partikel dari luar untuk mengumpulkan partikel tersebut dan berkemampuan melekuk agar terbentuk vakuola. Akhirnya, partikel yang berada dari luar akan masuk ke dalam sel. Kalau gambar yang sebelah kiri, peristiwa fagositosis dan pinositosis. Perhatikanlah video berikut ini. Membrane transport. So how do substances move into and out of a cell? Well, cells have a plasma membrane that acts like a fence, and this plasma membrane is what regulates what moves into and out of a cell. The membrane is comprised mainly of phospholipid molecules and has protein molecules scattered throughout its structure. The phospholipid molecules have a polar hydrophilic water-loving head and two non-polar hydrophobic water-fearing tails. The membrane is formed as the heads face out and the tails face in, forming a bilayer, as you can see here. The inner part of the cell, called the cytosol, is here, and the outside of the cell is surrounded by a fluid called interstitial fluid. Substances move into and out of a cell through several different processes called membrane transport. There are two main processes: passive transport processes and active transport processes. The main difference between the two is that passive processes do not require energy expenditure, and active processes do require the cells to expend energy. Let's start by looking at the passive processes, which include simple diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. Diffusion is the movement of a substance from where it has a high concentration to where it has a low concentration, or the tendency of a substance to spread out evenly over a given space. For instance, when a sugar cube is dissolved in water, over time the cube will dissolve and eventually spread out evenly in the water until it reaches equilibrium. Diffusion occurs down a concentration gradient, which is a difference in concentration of a substance between two areas. So the sugar molecules will move from an area of high concentration to an area of low concentration. Cellular diffusion is when diffusion of a solute, which is a dissolved substance, occurs across the plasma membrane from an area of high concentration to an area of low concentration.
This is dependent on the concentration of a substance in the interstitial fluid outside of the cell and the cytosol inside of the cell. This can occur through simple diffusion or facilitated diffusion. Simple diffusion occurs with solutes that are small and nonpolar. By being nonpolar, they can move in between phospholipid molecules that form the plasma membrane because the interior region of the membrane is nonpolar. Some of the materials that move by simple diffusion include the gases oxygen and carbon dioxide and small fatty acids. So if there's a higher concentration of oxygen O2 molecules outside of a cell, they can move down the concentration gradient across the membrane without assistance and into the cell as long as the concentration gradient exists. And if there's a higher concentration of carbon dioxide CO2 molecules inside a cell, they can move across the membrane without assistance, out of the cell, into the interstitial fluid. So again, simple diffusion is when nonpolar molecules pass directly through a membrane. The second type of diffusion is facilitated diffusion. This applies to solutes that are small and either charged or polar. Because these solutes are polar, the nonpolar phospholipid bilayer blocks them from passing through the membrane and into or out of the cell by simple diffusion. However, they can pass into and out of the cell with the assistance of plasma membrane proteins through a process called facilitated diffusion. There are two types of facilitated diffusion: channel-mediated diffusion and carrier-mediated diffusion. The difference between the two is the type of transport protein used to move the substance across the membrane. Channel-mediated diffusion is when an ion, which is a charged particle where its total number of electrons does not equal its total number of protons, giving it a positive or negative charge, moves across the membrane through a water-filled protein channel. Each protein channel is typically specific for one type of ion, and there are two types of channels: a leak channel, which is continuously open, and a gated channel, which only opens due to a stimulus and only stays open for a fraction of a second. So, for a sodium-positive ion, it can pass through a sodium-positive leak channel continuously, and a gated sodium-positive channel will only open due to a stimulus to allow the ion to pass through into the cell. Carrier-mediated diffusion involves the movement of polar molecules, such as simple sugars or simple carbohydrates, and amino acids across the membrane. This is accomplished by a carrier protein, which actually changes shape in the process. For instance, glucose binds to a carrier protein, which changes shape and moves the glucose molecule to the other side of the membrane. Now for osmosis. Osmosis is the passive movement of water through a selectively permeable membrane. This occurs when there's a difference in concentration of water on either side of the membrane. This can happen in one of two ways. Water can slip between the phospholipid molecules that make up the plasma membrane, or through integral protein water channels that are called aquaporins. The plasma membrane is not permeable to most solutes, such as charged, polar, and large substances. So for example, one side of the membrane, the cytosol or interstitial fluid, can have more solutes than the other side. Let's say the interstitial fluid has 3% solutes and 97% water, and the cytosol side has 1% solutes and 99% water. In this example, water will move down its concentration gradient from the 99% cytosol side to the 97% interstitial side to achieve equilibrium. Now let's look at active processes. Active processes require the use of cellular energy for membrane transport. There are two types of active processes: active transport and vesicular transport. Active transport is the movement of a solute against its concentration gradient, or going from an area of low concentration to a place of higher concentration. Vesicular transport is the transport of large substances across the plasma membrane by a vesicule, which is a membrane-bound sac filled with materials. Active transport has two types: primary active transport and secondary active transport. In primary active transport, cellular protein pumps, called ion pumps, move ions across the membrane against their concentration gradient. Let's take a look at an example. Here we have a membrane along with a sodium-positive and potassium-positive protein pump. 3 sodium ions and ATP bind to the pump, ATP being like fuel or the form of cellular energy. In order to release that energy, ATP breaks down into ADP and P.
P binds to the pump, and the release of energy causes the pump to change shape and release the sodium positive ions into the interstitial fluid. 2 positive potassium ions bind to the pump, and the P produced by the ATP is released into the cytosol of the cell. The transport protein, or pump, reverts back to its original shape, releasing the positive potassium ions into the cytosol, and the pump is ready to do its job again. In secondary active transport, a substance is moved against its concentration gradient by using energy provided by the movement of a second substance down its concentration gradient. So, a substance that is moving from a place of high concentration to low concentration will provide the energy to move a second substance from a place of low concentration to high concentration. There are 2 types of secondary active transports: symport, where 2 substances are moved in the same direction, and antiport, where 2 substances are moved in opposite directions. In our example here, we have positive sodium ions moving from high concentration outside of the cell to lower concentration inside of the cell. A symporter will use the energy created by this to move a glucose molecule from a low concentration area to a high concentration area. And here we have an antiporter, again using the energy from moving positive sodium ions from high concentration outside of the cell to lower concentration inside of the cell, and H positive is moved up its gradient and outside of the cell. Vesicular transport involves the transport of larger substances, such as proteins or large carbohydrate polysaccharides, across the plasma membrane. There are 2 types of vesicular transport: exocytosis and endocytosis. In exocytosis, materials are secreted from the cell to the interstitial fluid outside of the cell. Typically, membranous vesicles formed by the Golgi apparatus transport materials to the cell's membrane. At the membrane, the phospholipid molecules that make up the vesicle fuse with the phospholipid molecules that make up the plasma membrane, and the contents of the vesicle are released outside of the cell. The vesicle membrane now becomes part of the plasma membrane. In endocytosis, the plasma membrane kind of traps the substance by folding inward. The lipid bilayer then fuses to form a vesicle surrounding the substance. There are 3 main forms of endocytosis: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. In phagocytosis, a large particle is engulfed by the newly formed vesicle, and this vesicle fuses with a lysosome, which is a membranous vesicle that contains digestive enzymes that break down the particle into its component molecules. Phagocytosis is also called cell eating. Pinocytosis, which is also referred to as cell drinking, is when the plasma membrane folds inward and engulfs droplets of interstitial fluid that contain dissolved solutes that can be used by the cell. Receptor-mediated endocytosis involves using receptors on the outside of the plasma membrane. These receptors bind with molecules in the interstitial fluid, and the membrane folds, enclosing the receptors and the bound molecules, to form a vesicle for transport within the cell. One last thing to note: both vesicular transport processes, endocytosis and exocytosis, require energy. And that be the basics on transport across a membrane. Demikianlah pembelajaran kita tentang sel, dan akan kita lanjutkan pada bab berikutnya mengenai jaringan tumbuhan. Terima kasih.